Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, good evening. My name is Yumi. I wanna explain about tenses. Apa itu tenses? Tenses itu adalah perubahan bentuk kata kerja yang menunjukkan peristiwa di saat itu. Itu kejadian pada saat itu. Banyak sekali nama-nama dalam tenses. Yang pertama yaitu ada present, past, future, past, future. Present itu masa sekarang, past itu masa lampau, future masa yang akan datang, dan past future itu sebuah kejadian, sebuah rencana yang ada di masa lampau. Nah, keempat tersebut itu disebut time. Ada juga eventnya. Nah, event tersebut ada simple, continuous, ada perfect, and perfect continuous. Nah, di event tersebut sama di time-nya. Misal present ada simple present. Yang kedua present continuous. Ketiga present perfect. Keempat present perfect continuous. Yang past simple past continuous, past perfect, and past perfect continuous, dan seterusnya. Baik, yang pertama yaitu ada present. Yang pertama eventnya simple present, present continuous, present perfect, and present perfect continuous. Contohnya atau pertama rumusnya terlebih dahulu. Rumusnya itu subject plus verb 1. Contohnya seperti they speak Korean. Nah, itu yang positif. Kalau negatifnya, they don't speak Korean. Yang ketiga ada questionnya, berarti do they speak Korean? Nah, kenapa di situ ada ketentuannya? Ketika misal ada subjeknya they, berarti dia si verbnya tidak ditambahkan s. Ketika subjeknya he, dia ditambahkan s. Berarti misal he speaks Korean very well. Dia laki-laki berbicara Korea sangat baik. Jadi ada pronoun kata ganti yang ditambahin is, tapi itu hanya berlaku di present, simple present. Subjek itu kata ganti subjek itu kata ganti benda itu Ayu, Dewi, he, she, it. Ayu, Dewi itu tidak ditambahkan s. He, she, it itu ditambahin s. Kalau enggak is. Yang kedua itu ada present continuous tense. Present continuous tense itu menceritakan kejadian yang sedang berlangsung waktu ketika kamu berbicara, atau kejadiannya sedang berlangsung. Saya sedang makan, jadi sedang melakukan sesuatu. Nah, di sini itu harus pakai to be. Nah, to be di sini tadi kan subjek Ayu, Dewi, he, she, it. Nah, to be-nya itu am, is, are. Am, is, are. Kita tambahkan dari subjek I berarti am, you are, we are, they are, he is, she is, it is. Nah, rumusnya present continuous yaitu subjek to be am, is, are plus verb ing. Verb 1 ditambahkan ing. Contoh kalimatnya seperti apa? She is working on her homework now. Now she is working on her homework now. Nah, itu kalimat present continuous. Verbnya mana? Work.
ditambahkan ing. Jadi working. Kenapa dia to be-nya is? Karena subjeknya she. She itu to be-nya is. Kecuali misal di depannya itu subjeknya you, berarti you are. Kalau she berarti she is. Kita ubah ke negatif, berarti pakai not. Tadi yang present don't. Kalau di continuous, present continuous itu she is, berarti pakainya not. Berarti dari positif ubah ke negatif. She is not working on her homework now. She is not working on her homework now. Oke, kita ganti lagi ke question. Ubah lagi. To be-nya dipindahkan ke depan jadi is. To be-nya tadi kan yang she itu is. Kita ke depan kan karena dia berubah jadi question, interrogatif. Is berarti to be, subject, verb ing sama objeknya. Berarti is she working on her homework now? Is she working on her homework now? Seperti itu. Ada pula present perfect tense. Tadi simple, kedua continuous, ketiga perfect. Present perfect tense. Apa itu perfect? Present perfect. Nah, itu tenses untuk menceritakan suatu tindakan atau aksi sedang berjalan atau baru saja selesai. Nah, baru saja selesai. Nah, di perfect tense ini, present perfect tense ini penuh ada naruh penuh penekanan dalam ketika kita menyelesaikan pekerjaan. Rumusnya itu subject has or have verb 3 pakai verb 3. Nah, itu yang khusus yang perfect. Contohnya, they have seen the movie Spider-Man. They have seen the movie Spider-Man. Nanti dia sudah melihat movie Spider-Man. Jadi sudah baru saja menyelesaikan tontonan tersebut. Sudah ya, bukan 5 menit yang lalu atau 1 menit yang lalu. Nah, itu beda tenses di past berarti ya. They have seen the movie Spider-Man. Nah, they-nya subject, have-nya masuk ke rumus. Nah, verb berinfinitif. Nah, seen-nya itu verb 3 dari kata see ke seen verb 3. Terus objeknya the movie Spider-Man. They have seen the movie Spider-Man. Terus negatifnya they have not seen the movie Spider-Man. Nah, questionnya berarti ya udah tinggal dibalik lagi kayak tadi di present tadi yang di continuous to be is-nya dikedepankan, yang di present perfect itu have-nya to be have-nya dikedepankan. Have they seen the movie Spider-Man? Have they seen movie Spider-Man? Oke, lanjut yang keempat, yang terakhir itu present perfect continuous. Nah, present perfect continuous. Apa itu present perfect continuous? Nah, digunakan untuk menunjukkan suatu aksi atau kejadian apa yang kita lakukan nih, yang sudah selesai dilakukan, suatu aksi yang sudah selesai dilakukan pada suatu titik di masa lampau. Nah, ada di masa lampau, tapi sudah diselesaikan kejadiannya. Tapi sampai sekarang pun masih berlanjut. Nah, gitu. Itu present perfect continuous. Rumusnya subject plus has or have
plus been plus verb ing. Ya udah, berarti misal perfect tadi pakainya have or has or have plus verb 3. Nah Kak, terus karena itunya continuous berarti pakainya ing, karena pokoknya kalau continuous itu pakainya ing. Nah, subject has or have plus been plus verb ing. Contoh, I have been thinking about it. I have been thinking about it. I have not been thinking about it. Itu yang negatif. Questionnya, interrogatifnya, have I been thinking about it? Have I been thinking about it? Kayak gitu. Pokoknya misalkan perfect. Nah, tadi kan yang ketiga kan present perfect. Dia pakainya have, has or have plus verb 3. Kalau perfect continuous masih dengan to be-nya have or has. Tapi cuman digantinya bukan pakai verb 3, tapi pakainya verb ing. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke past. Tadi present di masa sekarang, kalau past itu di masa lampau. Masih sama eventnya. Tadi sama seperti present. Time-nya present, event-nya simple, continuous, perfect continuous. Past juga sama, ada simple, continuous, perfect continuous. Berarti pertama nih, yang pertama simple past. Nah, apa itu simple past? Simple past itu digunakan untuk menceritakan suatu kejadian, kebiasaan, dan situasi yang terjadi di masa lampau. Kalau present itu masa sekarang, past itu masa lampau. Nah, biasanya dia pakainya adverb. Kayak kata keterangan waktu. Nah, harus dijelaskan keterangan waktunya. Kayak misal yesterday, last week, 2 minutes ago, 2 days ago, dan banyak lagi. Kita ke rumusnya. Pertama, rumus simple past tense. Subject plus verb 2. Kalau tadi simple present itu subject plus verb 1. Kalau di past tense subject plus verb 2. Contohnya, they call their friends yesterday. They call their friends yesterday. Mereka menelpon teman mereka kemarin. Jadi menelponnya itu sudah dilakukan. Nah, nelponnya udah nih, tapi kemarin. Berarti kata keterangan waktunya itu yesterday. Berarti ada keterangan waktunya. They called their friends yesterday. Ubah ke negatif. They did not. Di simple past tense pakainya do. Kalau itunya pakai do. Kalau di negatif itu di negatif past itu did, pakainya did. Interrogatifnya berarti did-nya didepankan. Did they call their friends yesterday? Did they call their friends yesterday? Terus yang kedua, tadi udah simple, berarti yang kedua continuous, past continuous tense. Nah, to be-nya di sini bedanya. Tadi yang present continuous pakainya is, to be-nya is, are. Kalau di past tense to be-nya was, were. Jangan lupa, berarti verb-nya ditambahin ing. Kalau continuous itu ditambahin ing. Verb 1 pakai ing.
Terus rumusnya pertama subjek plus was or were plus verb ing. Kalau was itu subjeknya ayu dewi. Kalau were itu he she it. Itu yang was. Were ayu dewi. Kalau were itu ya. Kalau was itu he she it. Contoh yang pertama, kata I berarti subjeknya to be-nya itu was. Kalau he berarti to be-nya was. Kalau I was, I doang ya. I was washing my clothes when the phone rang. I was washing my clothes when the phone rang. Kalau ke negatif, I was not washing. Wash plus ing, jadi washing. I was not washing my clothes when the phone rang. Terus interrogatifnya, was I washing my clothes when the phone rang. Seperti itu. Yang ketiga tadi past continuous. Yang ketiga past perfect. Nah, sama kan seperti yang present. Past perfect tense. Past perfect tense yaitu menyatakan suatu kejadian yang terjadi sebelum waktu tertentu di masa lampau. Suatu kejadian yang terjadi sebelum waktu tertentu di masa lampau. Berarti bukan durasinya ya. Nah, contohnya seperti rumusnya subjek had, ditambahin had plus verb 3. Tadi has yang present continuous have sama has. Kalau di perfect pakainya had. Subjek had sama verb 3. Berarti perfect itu emang pakainya verb 3. Positif. Kalimat biasa. The girl had cried before her mother came. The girl had cried before her mother came. Nah, berarti subjeknya apa? The girl. Terus lebihnya apa? Had. Cried-nya apa? Verb 3 dari kata verb satunya cry. Before her mother came. Negatifnya ya udah berarti had-nya ditambahkan not. Terus questionnya had-nya dipindahkan ke depan. Had the girl cried before her mother cried. Yang terakhir itu past perfect continuous tense. Berarti tinggal yang diubah tadi yang perfect subject had verb 3. Kalau di perfect continuous, past perfect continuous itu subject had been verb ing. Ingat kalau continuous itu ditambahkan ing. Contohnya, she had been studying math all day. She had been studying math all day. Negatifnya, she had not been studying math all day. She had not been studying math all day. Interrogatifnya dikedepankan had-nya. Had she been studying math all day? Seperti itu. Nah, itu penjelasan tentang bagian-bagian simple present and past tense. Present tense sama past tense. Supaya tidak lupa bagian event-eventnya itu sama empat-empatnya dari keempat tersebut. Jadi present, past, future, past, future. Jadi keempat-empatnya itu eventnya sama.
continue. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan saya, walaupun masih ada banyak kekurangannya dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Aristoteles. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.